So hello guys, so welcome to my new blog. So guys, आयचो ब्लॉग समजावंक शकना तुम्ही आयची अशी चिंता की लायक हांव कितें सांगपाक सोदता तुमकां एक टायप ऑफ ब्रॉडकास्ट म्हणा सोलो ब्रॉडकास्ट ना पण माझ्या कडेन विचारना काय ना जस्ट जे म्हाका दिसता ते नॉर्मली उलयता. गायज आयचो व्हिडिओ कित्याक करता खबर आहा बिकॉज फाल्यां म्हाजो ब्लॉग ओपन म्हाजो व्हिडिओ ओपन फाल्यां कित्याक खबर आहा डेली एक रॉंग रुटीन फॉलो करतालो म्हणजे कशें जातालें सकाळसून हांव रातचो व्हिडिओ रिकॉर्ड करतालो आनी रातचो अपलोड करतालो 10-11 म्हणून. सो ते म्हाका मातशे चेंजीस करूंक जाय सो दॅट कशें करूंक जाय खबर आहा सकाळी टू सांजचो व्हिडिओ हांवें रिकॉर्ड केलेलो तो दुसऱ्या दिसा म्हाका सकाळचो अपलोड करूंक जाय म्हणजे कशें जाता आयज व्हिडिओ काडलो फाल्यां सकाळी येतलो तो परवा काडलो तेच्या मागीर सकाळी येतलो तशें. सो ते मातशें म्हाका ट्रॅकार येवपाक फाल्यां म्हाजो ब्लॉग येवपाना. हय हे सांगपाक सोदतालो आनी आनी मेन म्हणजे हांव जाणा पर्सनली म्हाका बी फील जाता लायक डेली हांव म्हाज्या सेल्फाचेच व्हिडिओ रिकॉर्ड करता आनी घालता. तुमी पळयता ते बी बोर जाता आसतले बिकॉज डेली डेली सेम सेम कितें येता काय म्हणटा आसतले. बट हांव म्हाजे कडसून ट्राय करता कॅरेक्टर्स इनवॉल्व करपाक भितर स्पेशली फॉर फॅमिली. बट न्यू असल्या कारणान म्हाका मातसो टायम लागतलो बिकॉज हांव इतलो कम्फर्टेबल नाशिल्लो आतां खंय कोणा वांगडा गेलो जाल्यार मातसो एक फुडें फाटीं जाता शूट करपाक बी. सो त्या खातीर म्हाका मातसो टायम लागतलो बट वीथ टायम हांव लायक कॅरेक्टर हाडटलो सो दॅट तुमकां बी पळोवंक मजा येतली जेन्ना खूब कॅरेक्टर आसतले जेन्ना फॅमिली इनवॉल्ड आसतली व्हिडिओन बी. सो त्या मातशें ट्राय करता बट टायम लागतलो मातसो मातसो स्लोली स्लोली शुअर करतलो हांवें. बट सद्या म्हाजो मेन फोकस आहा तो फॅमिली इनवॉल्ड करप बिकॉज जेन्ना एक फॅमिली सगळी व्हिडिओन जेन्ना इनवॉल्ड जातली जेन्ना एक ब्लॉग एक टायप ऑफ पळोवपाक मातशें उमेद कशी येतली जेन्ना खंयच्याय कोणाकूय जेन्ना एक टायप ऑफ प्रोग्राम कशे पळयता तुमी तशेंच लायक एक तुमकां डेली रुटीन कसो घरा कडलो कोणाचो कसो कितें आसता तो पळोवपाक मातशी मजा येतली अशें इंटेन्शन धरून हांव लायक फॅमिलीक एक इनवॉल्व करूंक सोदता भितर. सो पळोवया टायम घेतलो पळोवया मातशें लायक फकाणां मात खूब जाता जेन्ना बेश्टो कॅमेरा फॅमिली कडल्यान असो वयर काडलो लायक हांसा बे ते ते मातशें मातशें स्टार्टींग जातलें बट एकदां बसल्या पुरो मातशें एकदां बसले मागीर ते वयतले स्मूथली. आनी एक गायज तुमकां फनियस्ट पार्ट सांगता जेन्ना हांवें तुमकां सांगलें न्हू हांव लायक नॉर्मली सगळें इनवॉल्व करता व्हिडिओन बी म्हणून म्हाका तितलो रिप्लाय कितें येवचो खबर आहा हे आमी बरी न्हेसोवना आमकां घेवनाका हांव कितें रावलो कित्याक म्हणोना फाटलें. बट मागीर एका आनी कितें म्हणटलें हांव फाल्यांच्यान डेली ब्लॉगींग करतलो डेली सकाळी उठून व्हिडिओ काडटलो सकाळी उठच्या हांव उठच्या पयलीं तुमी न्हेसोन बसा म्हणटा तांकां तशेंच म्हणचें पडलें न्हू. लायक बरी म्हणटा की आमी बरी न्हेसोवंक ना हें कितें म्हाका कळना काय हांकां मातसो एक बरे अशे कमेंट्स करा काय मोटिवेट करा सो दॅट ती वाचतली सगळीं जाणां मागीर खबर तांकां कळटलें. खूब फावटी अशें म्हणटा अरे तूं कितें किचना कडेन कितें करता मातशें किचना कडेन बरें दाखय रे आयदनां बरीं घे रे लोक पळयता मरे. बट लायक म्हाजे हिसपान तरी लोकां खातीर लायक तूं प्रिटेंड करून फायदो ना कितें बी आतां नॅचरल दाखोवपाचें. तुमकां बी सामकें दिसता जाल्यार कमेंट करा सांगा कशें कितें आहा तें बट म्हाका दिसता कितें बी नॅचरल दाखोवपाचें प्रिटेंड करून मनीस एक 2-3 दीस करतलो बट 4व्या दिसा खंय ना खंय तुजी परत हालत येतलो तूं सो अशें जाता तें. सो अशीच ती म्हणटा आनी कितें हें आमी बरी न्हेसोवंक ना हे तेंचे डायलॉग आमी मेकअप करता की मागीर तुज्या ब्लॉगान येता घाल. बट अशें आहा जाल्यार काय तांकां सद्दां आवडीच्या पयलीं मेकअप करून न्हेसोन बेसोन बरी बसची पडटली नटयो कश्यो मागीर म्हाज्या ब्लॉगान ये अशें जालें न्ही तें. बट पळोवया कांयच मोटिवेट करा हांकां गायज कमेंट करा बरें बरें सांगा कशें कितें आसता तें. आनी एक थींग तुमकां सांगपाक सोदता आयज काल हांवें खूब आयकलां अशें लायक जेन्ना तूं कितें सोशल मिडियाचेर कितें करता या कॉन्टेंट करता ब्लॉगींग करता कितें बी करता अशें आयकलां की तुका फ्रेंड्स फॅमिली आसता ते खूब सकयल ओडटा म्हणून. बट म्हाज्या हितून परतें आहलें गायज अशें आहा की म्हाका फ्रेंड्स म्हाजे फ्रेंड्स आहा कोणी बी म्हाका खूब सपोर्ट केला केन्ना अशें काय म्हणना की अरे फकाणां मारता मी नॉर्मली फकाणां मारता बट केन्ना गेल्ले मागीर मोटिवेट करता तूं व्हिडिओ काड रे. बट खरें सांगा लिटरली फुडें फाटीं जाता म्हाका इतलो कम्फर्टेबल जायना असो. सो तेंच मातशें प्रॉब्लेम जाता. सो या फ्रेंड्स लास्टाक बरेंच आसता न्हू आमी अशें म्हणटा फ्रेंड्स थोड्यांचे आसता अशें फ्रेंड लायक फाटल्यान अशें कितें म्हणटा अरे तूं हें कितें करता म्हाज्या वांगडा भोंवया नाका तो अशें कितें नाका जाल्यार करता बट म्हाजें खरें सांगता एकटोय असो ना लिटरली म्हाका सगळे मोटिवेट करतात. लायक म्हाका सांगतात तुका अशें अशें प्लेसीर व्हरता तूं ते ब्लॉग काड हें काड बरें बरे व्ह्यूज येतले. सो अशे फ्रेंड गायज मानता सगल्यांक गावले उपरांत. आनी लायक मेन रिजन अशें आहा सगळ्यांक इनवॉल्व करूंक सोदता बिकॉज जेन्ना खूब कॅरेक्टर्स दिसताले न्हू गाय तेन्ना न्हू चॅनल न्हू चान्सीस आहा खूब ग्रो जावपाचे बेगीन. एक तुका व्हॅल्यू येतलो व्ह्यूज बरे येतले जेन्ना खूब कॅरेक्टर्स इनवॉल्व जातले तेन्ना कित्याक लोकांक एक कॅरेक्टर पळोवन सदांच प्रेशर येता लायक खूब कॅरेक्टर्स जाय भितर तेन्ना लायक व्हिडिओ पळोवपाक कितें बी आसता तें पळोवपाक मातशी मजा कशी येता.
सो ह्याच खातीर गायज हांव सगळ्यांक इनवॉल्व करूंक सोदता, सो ते बी ट्राय करतलो. आनी गायज तुमकां सांगला तशें फाल्यां म्हजो व्हिडिओ येवपाना. ह्यो आतां व्हिडिओ शूट केला तो आतांच घालतलो आनी फाल्यां तो सकाळसून आख्खो रिकॉर्ड करतलो, तो परवा सकाळी येतलो. सो परवाचे रेगुलर व्हिडिओज येतले. सो फॉर दॅट स्टेटान गायज आनी होप तुमी समजता कितें बी उलयता तो. इफ तुमकां खरें पडटा बीन खरें बी कशें कितें बी तुमचे सजेशन्स जाल्यार कमेंट्सान म्हाका प्लीज 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 सांगा. सो आयच्या व्हिडिओन इतलेंच. मेळया आमी फाल्यांच्या व्हिडिओन. बाय.